Ready? Pula sini Joto media sono, naro Joto na siwo, tini sini Kwtal, Honorable CEM, GT ADC, Autonomous Civil Autonomous District Council Bising Kwtal Chongjang mani ya kodo, and naro Joto na siwo sing tabung bot hayo basajak, sing tabung pra council bis kanggo basajak, o jagawo sini kulogo tongo thiplaya, sing bono thiplaya no mano tan di boron ka sini boron ni bagino, sing tini GT ADC 6 Civil Autonomous District Council, boron ni atritino sing tini mano ni sing abo sing itihas lai bumantong esi. Borong kasini thiplaya samasaron tripura, thiplaya Nogendro Jomatia, thiplaya Draw Kumarian, thiplaya Rotimohan Jomatia, tai tapuni Portoman, dike rangfal tai sar foreigner development netrite. 1967, nisimi 1984, 23rd August 1984 nisimi. Am haike Choba khaye 18 bosoni andolon khaye autonomous 6 schedule. Chini tai dofani bagai chini tiprasani bagai. Suno kaisal ren, suno klangai thangmani. Almost sudu ajoro borok kisu wanso yaje abo sudu একজন কাইসা কমিটি ত্রিপুরার বাগে সিমিয়া একটা শুধু জমাতে নি বাগিয়া সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসন রুগৈ 18 বছরনি আন্দোলন খেমানিয়া গুলো जों তিনি অলাই বুমাও जों তিনি চিনি অনারেবল CEM সার রুনিয়েল नि নেতৃত্ব जों তিনি বরণ মুইতুনি মাংকলি नै বংনতায় जों দুখাयै বরণ जों তিনি সাকাও তংততি সিনা হামারি খাইতে नै जों তিনি বংন অরাগো বংনি মাংকলিও जों তিনি মুইতু এনর যতন সিবো তাবর মাংথং কাইতনছে দং जों बसकांगो सिनि Honorable CEM Sir Runiel नेतृत्व बसकांगो तैबो मुर्ति फलक जांनाय आबरंखा सिनि द्राव कुमार रियां तै सिनि Sir Roti Mohan Jomaतिनि बरनि मुर्तिबो सिंबंनि मांथंबो सिंगर कायजांनाय होय एन मोहायकेनो आं कोयना निमु चंगु सिनि सारा तिरपनि यूथ तै जतो तिप्रा सरनाय बगै काथानि सिनि 6 शिड्यूल मानमानि अमु कायसा लाइबुमा कायसा इतिहास कायसा चोबानि बिसिंति माननाय एन अ चोबा बुबाग्रा ताबुक कायसा गथां खाननि बगै ननो आनो रिंगि दं abun bagai ang koinani mutung joto tiprasarano haidi sing palbaksake sini 6 schedule autonomous district council nini ani ngai sing joto no abono sing protect ma khaine abo sing asa tiprasa hani busangai omo sini daitto sini hano sing rakha khaidan bagai sini thiple leader sosna klang khamani o hano sing kokhono komnani korte